बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह लहब को सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सूरह लहब को पढ़ते हुए हम कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और कौन कौन सी गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना नहीं आता। अगर मैं ये कहूँ कि आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो फिर आप मेरी वीडियो को देखकर सीखेंगे कैसे। तो यकीनन आप पढ़ते होंगे और आपको पढ़ना भी आता होगा, मगर जिन गलतियों की निशानदेही मैं करने वाला हूँ, जो गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का इकरार करेंगे कि वाकई ही हम इन लफ्ज़ों में गलतियां करते थे मगर हमें पता नहीं था। तो इस वीडियो को देखने का ये फ़ायदा होगा कि जो जो गलतियां आप करते हैं उन गलतियों के बारे में आपको एक तो पता चल जाएगा और दूसरा आप उन गलतियों को सही कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए आपकी बहुत सारी गलतियाँ ठीक होने वाली हैं। अब इस सूरत में जो सबसे पहली गलती होती है उस गलती की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो इस लफ्ज़ में होती है। तो ये लफ्ज़ देखें, ये है तब्बत। ये क्या है? तब्बत। तो यहाँ पर जो पहली गलती होती है वो इस बा में होती है। तो ये बा मुशद्दद है। मुशद्दद उस हरफ को कहा जाता है जिस हरफ पर शद हो, और जिस हरफ पर शद हो उस हरफ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हरफ को उसके साथ मिलाया जाता है और दूसरी मरतबा उस हरफ को आगे साकिन हरफ हो तो उसके साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बा को ता के साथ मिलाना है। और मुशद्दद हरफ को पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि मुशद्दद हरफ को पढ़ते हुए सांस को थोड़ा सा रोका जाता है। कैसे? इसको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है तब्बत तब्बत। ये देखिए, बा को पढ़ते हुए मैंने थोड़ा सा सांस को रोका और फिर पढ़ा तब्बत तब्बत। और अगर इसको तब्बत इस तरह पढ़ने के बजाय इसको पढ़ दिया तब्बत तब्बत तो ये गलत है। तो तब्बत नहीं पढ़ना, बल्कि बा को पढ़ते हुए आपने थोड़ा सा सांस को रोकना है, जो कि मुशद्दद हरफ को पढ़ने का सही तरीका है। सांस को थोड़ा सा रोक कर फिर आपने मिला के आगे पढ़ना है। कैसे बन जाएगा ये? तब्बत 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 तब्बत। तो असल लफ्ज़ इस तरह पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तब्बत 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 तो ये गलत है। अब बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। तो जो दूसरी गलती होती है वो इस लफ्ज़ में होती है। तो इस लफ्ज़ में जो पहली गलती है वो ये है कि यहाँ पर या के ऊपर ज़बर है। तो याद रखें, या को पढ़ते हुए आपने लंबा नहीं करना। अगर आपने इसको लंबा कर दिया तो फिर आप ज़बर की बजाय खड़ा ज़बर पढ़ रहे हैं। तो खड़ा ज़बर नहीं पढ़ना, बल्कि ज़बर को पढ़ते हुए आपने पढ़ना है इसको यदा। कैसे पढ़ना है? यदा। अगर आपने पढ़ दिया यादा तो फिर आप ये या पढ़ रहे हैं जो कि खड़ी ज़बर वाली है। तो खड़ी ज़बर वाली या को नहीं पढ़ना, बल्कि या के ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी से पढ़ देना है यदा 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 यदा। अगर पढ़ दिया यादा तो फिर आप ये पढ़ रहे हैं यादा यादा यादा, तो ये गलत है। यादा नहीं पढ़ना, बल्कि यदा पढ़ना है यदा यदा यदा। और आगे आ जाए, यहाँ पर ये अलिफ मद्दा आ गया। तो जहाँ पर भी हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो वहाँ पर जो होता है वो मद्दे मुनफसिल होती है। तो ये मद्दे मुनफसिल है। मद्दे मुनफसिल में यही होता है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। तो यहाँ पर हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने दाल को लंबा करना है। कैसे? यदा यदा यदा। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो इसको लंबा नहीं करना। अभी पढ़ना है अभी अभी। अगर आपने अभी की बजाय पढ़ दिया अभी तो फिर आप इस हमज़ा को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर के साथ हमज़ा को नहीं पढ़ना, बल्कि ज़बर के साथ पढ़ते हुए आपने जल्दी से पढ़ना है। कैसे? अभी 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 अभी। अगर आपने पढ़ा अभी तो फिर आप ये पढ़ रहे हैं अभी अभी अभी, तो ये गलत है। अभी नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ना है अभी 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 अभी। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फिर बा के ऊपर क्या आ गया? बा के ऊपर शद आ गई। तो जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि जिस हरफ पर शद हो उस हरफ को पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि उसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ा जाता है, सांस को थोड़ा सा रोकना है। तो इस लफ्ज़ को हमने कैसे पढ़ना है? तब। ये देखें, तब तब तब। तो ये कैसे पढ़ा जा रहा है? तब। सांस थोड़ा सा रुक रहा है। बा को पढ़ते हुए हमने क्या करना है? सांस को थोड़ा सा रोकना है। अगर आपने इसको पढ़ दिया तब तो फिर आप ये बा पढ़ रहे हैं जो कि सिर्फ साकिन है। तो इस बा को नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर बा साकिन नहीं बल्कि यहाँ पर ये बा मुशद्दद है। तो मुशद्दद हरफ दो मरतबा पढ़ा जाएगा। कैसे? तब। एक मरतबा बा हो गया, फिर ब। तो कैसे पढ़ना? तब तब। सांस थोड़ा सा रुकेगा और फिर दूसरी बा की आवाज़ निकलेगी तब 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 तब। अगर पढ़ेंगे तब तो फिर ये पढ़ रहे हैं तब 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 तब, तो ये गलत है। ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि पढ़ना है तब 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 तब। सांस को थोड़ा सा रोक कर
پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہاں پر یہ دیکھیں پھر اسی طرح آ گیا کہ یہ الف مدہ ہے، تو الف مدہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جانے کی وجہ سے یہاں پر جو مد کی قسم بن رہی ہے وہ ہے مد منفصل۔ تو یہاں پر مد منفصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کیسے ما، اور یہاں پر آپ کو میم کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ مد منفصل ہے، تو اس کو لمبا کرنا ہے، ما 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 ما۔ آگے آ جائیں، اوغنا اوغنا، تو یہاں پر غین ہے، غین کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اوغنا اوغنا اوغنا۔ اگر آپ نے پر نہ کیا، اگنا پڑھے اگنا اگنا، تو یہ غلط ہے، اگنا اگنا ایسے نہیں پڑھنا بلکہ پر کرنا ہے غین کو، اوغنا 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 اوغنا۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ دیکھیں عین ہے، تو عین کی آواز جس طرح کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا کہ عین کی آواز جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے۔ عین اور حمزہ یہ دو حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو عین کی آواز کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے نکالتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، عنہ 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 عنہ۔ اگر آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نہ نکالا بلکہ آپ نے پڑھ دی ہے عنہ، تو پھر آپ اس حمزہ کو پڑھ رہے ہیں، تو حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، حمزہ کی آواز حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتی ہے، تو کیسے پڑھنا ہے، عنہ 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 عنہ۔ اگر آپ نے پڑھا عنہ تو یہ غلط ہے، عنہ عنہ عنہ، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا۔ اب آگے اس لفظ کی طرف آ جائیں، تو یہاں پر یہ دیکھیں ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، تو اس کو لمبا کرنا ہے، مالوہ مالوہ مالوہ، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے، مالوہ مالوہ مالوہ۔ اگر آپ نے اس کو لمبا نہ کیا، مالوہ پڑھ دیا، تو پھر آپ اس ہاں کو پڑھ رہے ہیں جو کہ پیش کے ساتھ ہے، تو اس ہاں کو نہیں پڑھنا، یہ ہاں پیش کے ساتھ ہے، آپ نے اس ہاں کو پڑھنا ہے جو کہ الٹا پیش کے ساتھ ہے، تو کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو لمبا کرنا ہے، مالوہ مالوہ مالوہ۔ اگر آپ نے پڑھ دیا مالوہ مالوہ مالوہ، تو پھر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے، مالوہ مالوہ مالوہ، ایسے نہیں پڑھنا۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ با یہ ساکن ہے، تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر قلقلے کو خوب ظاہر کریں گے اور اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جن حرفوں پر قلقلہ ہوتا ہے ان حرفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ نے با کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے، کسب 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 کسب۔ اگر آپ نے جھٹکے کے ساتھ نہ پڑھا، اگر آپ نے پڑھ دیا کسب، تو پھر یہاں پر یہ با قلقلے کے بغیر پڑھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، کسب کسب کسب، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے کسب 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 کسب۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر اس لفظ میں دیکھیں، اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر صاد ہے، یہ صاد، تو صاد اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو صاد میں دو صفتیں ہیں، ایک ہے صفت اصطلاح اور دوسری ہے صفت اطباق، تو صاد میں صفت اصطلاح اور صفت اطباق کے مطابق صاد کو پر کر کے پڑھا جانا ہے، اور جن حرفوں میں صفت اصطلاح پائی جاتی ہے ان حرفوں کو ہمیشہ پر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے، اور حرف کو پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ یا زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کی طرف بلند کیا جاتا ہے، تو یہاں پر صاد کو پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے یا زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے لگا دینا ہے، تو یہ پر پڑھا جائے گا، کیسے، سیوصل 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 سیوصل۔ اگر آپ نے زبان کی جڑ یا زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کی طرف بلند نہ کیا اور سیوصل کی بجائے آپ نے پڑھ دیا سیصل، تو پھر آپ سین پڑھ رہے ہیں، تو سین کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کا درمیان والا حصہ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتا اور سین باریک پڑھا جاتا ہے، تو اگر آپ نے باریک پڑھ دیا، آپ نے پڑھ دیا سیصل، تو پھر سین پڑھا جا رہا ہے، سیصل 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 سیصل، یہ غلط ہے، تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، سیوصل سیوصل سیوصل، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں اس لفظ کی طرف، تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ را کے اوپر دو زبریں آ گئیں، تو را پر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو یہاں پر را پر تنوین ہے، تو را پر تنوین کے بعد یہاں پر یہ زال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو حروف اخفاء کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کریں گے، کیسے پڑھیں گے، نارن 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 نارن۔ اب آگے
इस लफ्ज़ की तरफ आ जाते हैं तो इस लफ्ज़ में दो तरह की गलती होती है। पहली गलती तो ज़ाल की होती है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने नीचे ज़ा लिखना था मगर ये मैं ज़ा लिखना भूल गया। मगर यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने ज़ाल को पढ़ना है। तो ज़ाल को पढ़ने का तरीका ये है कि ज़ाल को पढ़ते हुए आपने सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होने देनी। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? ज़ात ज़ात ज़ात। और अगर आपने सीटी की आवाज़ पैदा कर दी और आपने पढ़ दिया ज़ात तो फिर अब आप ज़ाल नहीं पढ़ रहे बल्कि ज़ा पढ़ रहे हैं, जो कि गलत है। तो सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होने देनी, आपने पढ़ना है ज़ात 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 ज़ात। और अगर सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ूँ तो फिर ये बन जाएगा ज़ात ज़ात ज़ात, जो कि गलत है। आपने ज़ात नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना है ज़ात ज़ात ज़ात। तो यकीनन ज़ाल के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि ज़ाल को हमने किस तरह पढ़ना है। आगे इसी हरफ में जो दूसरी गलती होती है वो ये है कि ज़ाल के बाद अलिफ आ रहा है। तो ज़ाल के बाद अलिफ के आ जाने की वजह से यहाँ पर ज़ाल को हमने लंबा करना है। तो ये लंबा इसलिए करना है कि यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है। अब बाद लोग अलिफ मद्दा को नहीं समझते, अलिफ मद्दा की पहचान उनको नहीं आती, उनको नहीं पता कि अलिफ मद्दा ये किस बला का नाम है। तो अलिफ मद्दा के बारे में मैं आपको ये बता दूँ बड़ा ही सादा तरीके से। वो ये है कि जहाँ पर भी ज़बर के बाद अलिफ आ जाए वहाँ पर आपने ज़बर को लंबा करना होता है, जिस भी हरफ पर ज़बर हो। तो यहाँ पर ज़बर ज़ाल के ऊपर है तो ज़ाल को आपने लंबा करना है। जब आप ज़ाल को लंबा करेंगे तो फिर अलिफ की आवाज़ निकलेगी। और याद रखें अलिफ की आवाज़ पैदा ही तब होती है जब हम ज़बर को लंबा करते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ना है? ज़ात ज़ात ज़ात, ज़ाल को लंबा करके पढ़ना है। और अगर आपने ज़ाल को लंबा ना किया, ज़ाता की बजाय आपने पढ़ दिया ज़ाता ज़ाता, तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ज़ाल के बाद अलिफ गायब है, यहाँ पर अलिफ नहीं है। अलिफ क्यों नहीं है? यहाँ पर अलिफ इसलिए नहीं है कि हमने ज़बर को लंबा नहीं किया। तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलेगी। अगर आपने ज़बर को लंबा ना किया तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बर की आवाज़ ही निकलेगी। तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलती है। तो इसको आपने लंबा करके पढ़ना है, ज़ात 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 ज़ात। अगर लंबा करके ना पढ़ें तो फिर आप इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे ज़ाता ज़ाता ज़ाता। तो ज़ाता ये गलत है, ज़ाता ये तो दो लफ्ज़ है और यहाँ पर ये तीन लफ्ज़ है। तो देखें तीन लफ्ज़ों को आप दो लफ्ज़ नहीं बना सकते। किसी हरफ को हमें ये इजाज़त नहीं कि हम अपनी तरफ से किसी हरफ को बढ़ा या कम कर दें। और अल्लाह के बंदो ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह की किताब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तीन हुरूफ, यहाँ पर ये दो हुरूफ, तो हरफों को नहीं खाना, हरफों को नहीं काटना, आपने लंबा करके पढ़ना है। कैसे? ज़ात 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 ज़ात। अब आगे आ जाएँ इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें, ये बा के नीचे तनवीन आ गई, दो ज़ेरें आ गई। तो यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है। तो जब यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो फिर बा साकिन हो जाएगी और जब बा साकिन होगी तो फिर बा हरूफ़े कलकला में से यहाँ पर कलकला होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? लहब लहब लहब, झटके के साथ पढ़ना है इसको, लहब लहब लहब। अब आगे आ जाए। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ में देखें, इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो ये है कि यहाँ पर देखें रा के बाद हमज़ा है। तो रा के बाद हमज़ा के आ जाने की वजह से यहाँ पर आपने हमज़ा को पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ना है? वमराअतु वमराअतु। तो रा के बाद हमज़ा, हमज़ा की आवाज़ निकलेगी, वमराअ वमराअ वमराअतुह वमराअतुह। और अगर आपने हमज़ा को ना पढ़ा और बाद लोग इस तरह करते हैं कि उनसे हमज़ा की आवाज़ नहीं निकलती तो वो इस लफ्ज़ की बजाय इस लफ्ज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रा के बाद हमज़ा नहीं, तो ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा? वमरातु वमरातु। तो इसको वमराअतुह पढ़ना है। असल लफ्ज़ क्या है? वमराअतुह वमराअतुह वमराअतुह। और अगर हमज़ा के बगैर पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ जो पढ़ा जा रहा है वो ये है वमरातुह वमरातुह। तो ये गलत है, तो आपने इस तरह नहीं करना। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो इस लफ्ज़ में जो गलती होती है वो हा और हा की है, क्योंकि हा और हा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। तो आपने हा को पढ़ना है और अक्सर लोग हा को नहीं पढ़ते। तो हा इसके निकलने की जगह इसका मखरज वो ये है कि हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा को निकालना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हम्माल 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 हम्माल। अगर हलक के दरमियान वाले हिस्से से आवाज़ को निकालने के बजाय आपने हलक के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ को निकाल दिया और आपने पढ़ लिया हम्माला, तो फिर आप इस हा को पढ़ रहे हैं। तो ये हा गलत है। यहाँ पर इस हा को नहीं पढ़ना बल्कि आपने इस हा को पढ़ना है। तो कैसे पढ़ा जाएगा? हम्माला हम्माला हम्माला। और अगर इसको गलत पढ़े तो फिर पढ़ा जाएगा हम्माला, ये वाला लफ्ज़ हम्माला
حمالہ تو یہ غلط ہے، آپ نے ہا اور ہا ان دونوں حرفوں کو سیکھنا ہے اور ان کی آوازوں کو آپ نے پہچاننا ہے اور ان کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اس ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے اور اس ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے نکالنا ہے۔ اسی طرح یہ آگے ہا اور یہ ہا آ گیا، تو جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو آپ نے ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ آپ نے اس ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حطب، کیسے پڑھنا ہے؟ حطب 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 حطب۔ اگر حطب کی بجائے آپ نے پڑھ دیا حطب تو پھر آپ اس ہا کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اس کو حطب نہیں پڑھنا، حطب یہ غلط ہے، بلکہ ہا کو پڑھنا ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالتے ہوئے پڑھنا ہے حطب حطب حطب۔ اسی طرح اسی لفظ میں جو دوسری غلطی ہوتی ہے وہ طا کی ہے، تو طا اور تا یہ دو حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو آپ نے طا کو پڑھنا ہے، تو طا حروف مستعاریہ میں سے ہے، اس میں صفت اصطلاح اور صفت اطباق ہے، تو طا کو پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالوں کی طرف بلند کرنا ہے اور موٹا کر کے طا کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حطب 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 حطب۔ اگر حطب کی بجائے آپ نے پڑھ دیا حطب، زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف بلند نہیں کیا، تو پھر آپ اس تا کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اس تا کو نہیں پڑھنا، اگر آپ اس تا کو پڑھیں گے تو پھر یہ لفظ غلط بن جائے گا، یہ لفظ غلط پڑھا جائے گا، حطب حطب۔ تو ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ حطب حطب حطب۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یقیناً یہاں تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کن حرفوں کو پڑھتے ہوئے کس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں۔ تو یہاں پر یہ پہلے آ گیا فی، تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، فی فا یا زیر فی، تو یہ یا مد ہے، یا ساکن سے پہلے جہاں پر بھی زیر ہوگی وہاں پر زیر کو لمبا کیا جائے گا، تو زیر کو لمبا کرنے سے یا کی آواز نکلتی ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فی فی۔ اور یہاں پر اسی طرح یہ دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، جس طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر تھے اور فا کو لمبا کرنا تھا، اسی طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے، تو جیم کے نیچے جو زیر ہے آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، زیر کو لمبا کرنے سے یا کی آواز نکلے گی، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جیدی ہے جیدی ہے جیدی ہے۔ اگر آپ نے جیم کے نیچے جو زیر ہے اس کو لمبا نہ کیا اور آپ نے پڑھ دیا جیدی ہے، تو آپ اس جیم کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، جیم کے بعد آگے یا نہیں ہے، تو یہاں پر یا میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالی، کیونکہ یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہوئے جیم کے بعد جو یا آ رہی ہے یہاں پر جیم کو لمبا نہیں کرتے، حالانکہ جیم کو لمبا کرنا چاہیے۔ جیم کے بعد یا آ رہی ہے تو جہاں پر بھی زیر کے بعد یا آ جائے وہاں پر زیر کو لمبا کرنا ہے، تو کیسے؟ جیدی ہے جیدی ہے جیدی ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ اگر آپ نے پڑھ دیا جیدی ہے جیدی ہے جیدی ہے تو پھر آپ صرف جیم کو پڑھ رہے ہیں، یا کو آپ کھا رہے ہیں، تو یا کو کھانا نہیں بھائی، اگر یا کو کھائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ فی جیدی ہے، اس لفظ کو پڑھنا ہے، فی جیدی ہے فی جیدی ہے فی جیدی ہے۔ اب آگے اسی طرح اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ وہی ہا اور ہا والی آ گئی، ہا اور ہا ان دونوں حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے کیسے؟ حبلم حبلم حبلم۔ اگر حلق کے درمیان والے حصے سے آواز کو نکالنے کی بجائے آپ نے حلق کے نیچے والے حصے سے آواز کو نکال دی اور آپ نے پڑھ لیا حبلم حبلم، تو پھر آپ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو اس ہا کو نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس ہا کو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ حبلم 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 حبلم۔ اب اسی طرح آگے آ جائیں، یہاں پر تنوین کے بعد میم آ گیا، تو تنوین کے بعد میم کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، تو غنہ کس طرح کرنا ہے؟ آواز کو آپ نے ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کیسے؟ حبلم حبلم حبلم۔ اور اگر آپ نے حبلم کی بجائے اس کو پڑھ دیا حبلن حبلن مما حبلن مما، تو پھر آپ یہاں پر یہ صرف نون پڑھ رہے ہیں، حبلن، اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں، تو حبلن نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ، کیسے؟ حبلم حبلم حبلم۔ تو یہاں پر اس لفظ میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کو پڑھنا ہے حبلم حبلم حبلم، حبلن نہیں پڑھنا، حبلن پڑھیں گے تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے۔ اب یہاں پر اس لفظ کو دیکھیں، تو اس لفظ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس نون کو اس میم میں ملا دینا ہے، تو نون کو میم میں ملانا یہ ادغام ہے۔ ادغام میں یہی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملایا جاتا ہے، تو یہاں پر نون کو ہم نے میم میں ملانا ہے۔ اب نون میم میں مکمل طور پر مل جائے گا اور نون کی آواز ختم ہو جائے گی، تو نون کی آواز کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ ادغام تام ہے۔ ادغام تام میں یہی ہوتا ہے کہ جو پہلا حرف جس کو
کو हम दूसरे हरफ में मिला रहे होते हैं तो पहले हरफ में जो भी सिफ्त होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर नून में सिफ्त गुन्ना है, तो नून की सिफ्त गुन्ना को हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना है। तो नून को जब हम मीम में मिला देंगे तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिम मसद, मिम मसद, मिम मसद। अगर आपने इसको पढ़ा मिन मसद तो ये गलत है। नून की आवाज़ को आपने नहीं निकालना, नून की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर आपने ख़त्म कर देना है। तो ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, मिम मसद, मिम मसद, मिम मसद। तो ये सूरह लहब थी जिसमें होने वाली गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया, और इस वीडियो को देखने से आपको पता चल चुका होगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और किस किस तरह की गलती करते हैं। तो ये वीडियो इस एतबार से बहुत ही अहम थी कि बाद लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो मैंने उन गलतियों की निशानदही कर दी और आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं। अगर आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखा है और आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाए तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद फुरकान हमीद को सही तरीके से पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब व एहतराम करने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।